Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan belajar ni, blood circulatory system ataupun sistem peredaran darah. Okay, jadi kita tengok dulu macam mana. Okey, jadi sistem peredaran darah ni yang paling penting yang kamu kena hafal adalah kamu punya jantung. Okey, the thing that you need to remember, okay, in your blood circulatory system is your heart, okay, because your heart will pump the blood throughout your body. So jantung tu dia akan pump kamu punya darah, okay, ke seluruh badan. Jadi yang paling penting selain darah, selain vein, artery semua tu kan, yang penting adalah kamu punya jantung, your heart. Okay, so ni you have to remember the human heart has 4 chamber. So maksudnya kamu ada 1, 2, 3, 4. Itulah 4 chamber. Okay, so 4 chamber tu semua hafal adalah ni, atria is here. Inilah bahagian yang kamu kena hafal, atria. Okay, and satu lagi adalah ventricles. Okay, satu lagi adalah ventricles. Oh sorry, sini atria, and sini kamu punya ventricles. Kalau kamu tengok sini, here is your atrium. Kamu punya right and left atrium. Okay, right and left atrium. Right and left atrium kamu. So dia dekat bahagian atas. Your atrium di bahagian atas. And then kalau kamu tengok sini, kamu ada ventricle. Satu left, satu right ventricle. So maksudnya you punya ventricle ada di bawah and your atrium ada di bahagian atas. So AB. Okay, so itulah dua yang kamu kena ingat. Two section of the heart that you need to remember. Kalau kamu bahagi, yang atas adalah atrium, bawah adalah ventricle. So AB. Okay, and lagi satu ni you have to remember, you have also deoxygenated blood and also oxygenated blood. So oxygenated blood ni maksudnya your blood campur dengan oksigen. Okay, itu maksud dia. Oxygenated blood adalah blood campur dengan oksigen. Maksudnya your blood tu, your hemoglobin carries oxygen. So dia akan bawalah oksigen tu pergi organ-organ yang lain. Maybe your hand, your body cells, your other kind of organs that need oxygen. Kalau deoxygenated blood, it means that your punya blood tidak oxygen. It does not have any oxygen. Kalau oxygenated blood ada oxygen. Kalau deoxygenated blood maksudnya tidak ada. In your blood there is no presence of oxygen. Okay, so ni atrium. Okay, so atrium ni tugas dia adalah dia receive. Okay, dia receive blood that is returned to the heart while the ventricle pump blood out of the heart. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, atrium dia receive. Kamu nampakkah? Kalau kamu bahagi sini, dia masuk kan? Kalau kamu perasan. So itulah nama dia receive. Because the blood goes in to your heart. Tapi kalau you look at your ventricles, okay, your ventricles dia akan pump out. So you look at here, ni dia keluar. Dia keluar daripada di bawah ventricles. Okay, so when you look at here, you akan dapat atrium. Here you akan dapat your ventricle. So when you look at here, kalau ni dia masuk, okay, your blood masuk. So that's why it says here pumps inside your heart. Tapi kalau ventricle dia keluar, okay, dia keluar to out of the heart. Okay, kalau kamu tengok floor ni pun kamu boleh nampak sudah. Okay, you can see one go inside, another one go inside, and here dia akan keluar, Okay, so I hope you understand. Kalau you sudah faham, kamu boleh tanya cikgu lah. You can always ask me anytime. Okay, so we look at the
Second side. So, sistem peredaran manusia adalah sistem peredaran ganda dua. Okay, ganda dua. So, ada juga dalam bahasa Inggeris nanti. Okay, double circulatory system. So, your blood circulatory system is a double circulatory system. Sistem peredaran ganda dua. Okay, maksudnya setiap laluan lengkap badan, satu, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Okay, so kalau you tengok sini, darah mengalir melalui jantung. So, 1, 2. Okay, so itulah nama dia sistem peredaran ganda dua or double circulatory system. When you look at here, kamu tengok 1, 2. So, ni adalah double circulatory system. Okay, double circulatory system or in English, sistem peredaran ganda dua. Okay, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Your blood will be pumped through the heart twice. Okay, so satu keluar masuk, satu lagi satu keluar masuk juga. Okay, so you have 2. And then our punya, since the system peredaran ganda dua ataupun double circulatory system, maksudnya kita ada 2. Kita ada 2 sistem. Okay, 2. Kan nama dia pun sudah 2. Okay, kalau kita tengok sini, sistem peredaran ganda dua. So, maksudnya dia ada 2. Kenapa ada 2? Ni, satu is your peredaran pulmonary and kedua is your peredaran systematic. Okay, since we have here double circulatory system. So, obviously double means dia ada 2. Okay, one is pulmonary circulatory system, second is your systemic circulatory system. Jadi kita tengok, pulmonary ni dia angkut darah dari jantung ke peparu. Okay, systematic mengangkut darah dari jantung ke semua badan lain dalam peredaran. Okay, jadi maksudnya ni when you have your punya double circulatory system, maksudnya bila kamu ada masuk dalam darah, contohnya, okay, bila dia masuk dalam darah, jadi dia akan melalui satu daripada jantung ke peparu. Okay, daripada jantung ke peparu. So, maksudnya daripada jantung ke peparu, maksudnya benda ni your blood tidak oksigen. Setelah dia mau pergi peparu supaya dia boleh dapat oksigen. Okay, and ni peredaran sistematik, dia angkut darah dari jantung ke semua badan. This means in this peredaran sistematik, kamu punya darah ada oksigen. So, benda tu ikut sebenarnya senang menghafal. Okay, since peredaran ganda dua, so you have 2. Okay, so pulmonary dia angkut darah dari jantung ke peparu. So, maksudnya darah ni dia tidak ada oksigen, no blood. And then yang ni, kalau kamu tengok dia cakap peredaran systematic angkut darah dari jantung ke semua bahagian badan. So, this means peredaran systematic, your blood have oxygen. Okay, so macam itulah saja untuk hafal. So, your pulmonary ada oksigen, your systematic ada oksigen. So, kalau you tengok here, okay, double circulatory system, so we have 2. And when you look at this pulmonary circulatory system, okay, your blood is transported from the heart to the lungs. Okay, this means here your blood tiada oksigen. And the systematic circulatory, blood transport from the heart to the rest of the body. So, maksudnya in your blood ada oksigen. So, dia boleh hantarlah pergi ke seluruh badan. Kalau tidak oksigen, maksudnya dia terpaksa pergi your lungs, have to go to your lungs and ambil oksigen. Kalau masih ingat lagi, cikgu pernah ajar, you have contohnya, you have contohnya trachea, kan? And then you have your lungs. And inside your lungs, you have alveolus, where you punya oksigen dan juga your carbon dioxide exchange, kan? Okay, so itulah bila pulmonary circulatory system, dia pergi ke lungs. Kenapa? Sebab dia mau ambil oksigen. Sebab dekat sini, your blood tidak oksigen. Okay, soalnya dia akan tanya dalam objektif. Pulmonary circulatory system, dia pergi mana? Dia pergi heart kah? Dia pergi lungs kah? Dia pergi semua badan kah? Ada oksigen kah? Tidak oksigen? Dia akan tanya.
Okay, so boleh kira this is your punya pulmonary circulatory system, and juga ni adalah systematic. Okay, tiada oksigen, ada oksigen. Okay, jadi we look at here your pulmonary circulatory system. Okay, so your pulmonary circulatory system, kalau tengok sini, okay, here you have your yang tiada oksigen. Okay, ni tiada oksigen. And also you have here di kanan kamu, you ada oksigen. Okay, so this is your pulmonary circulatory and also your systematic circulation. Okay, pulmonary circulatory and systematic circulation. So yang ni dia akan pergi your punya paru. So bayangkanlah this is your lungs lah contoh. Okay, bayangkan ni you punya paru ataupun you punya lungs. Yang ni adalah two other parts of your body. Sebab pulmonary circulatory dia pergi ke lungs kan? Okay, dia pergi ke lungs. Systematic circulatory dia pergi ke badan-badan yang lain. It will go to the rest of your body. Okay, so ni adalah contohlah the rest of your body. Yang ni contohnya adalah paru, your lungs. Okay, if not, kamu boleh tengok sini juga, you have here. Okay, you have here your tiada oksigen, and you have here is your oxygenated. Okay, your blood, oxygenated blood ataupun darah beroksigen. Okay, so here you have you punya macam ni pulmonary circulatory. Dia pergi ke mana? Lungs. Okay, macam ni dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Dia punya paru. Pulmonary circulation. Okay, yang di bawah ni adalah dia punya systematic. Dia pergi ke tempat-tempat lain dalam badan kamu. Contohnya hati, perut, usus, ginjal, kaki. Okay, so dia akan pergi ke tempat-tempat lain. Why? Because benda-benda darah dalam systematic circulation ni ada oksigen. Tengok ni. Dia ada oksigen. So, dia boleh hantar pergi to other body. Tapi, kalau contohnya tidak oksigen, terpaksalah pergi sini. Sebab dia mau ambil, okay, dia mau ambil oksigen. Ni darah tidak oksigen kan? So, dia mau ambil pergi your punya lungs. Okay, jadi kalau cikgu laju sangat ataupun kamu tidak faham, kamu boleh ulang video ni, or you can always ask me. Okay, cikgu risau pula kalau kamu tidak faham. Tapi kalau tidak faham, you can always ask me. Okay, nanti cikgu boleh jelaskan lagi. Mana part yang kamu tidak faham, boleh tunjuk. Okay, so macam cikgu cakap tadi, benda yang paling penting in our circulatory is what? Our heart. Right? Kenapa? Why? Because dia pump. Dia akan pump blood. Okay, dia akan pump. Dia akan alirkan semua darah-darah pergi ke tempat-tempat yang lain. So this is really important. And juga dalam PT3 kamu kena hafal, okay? Kamu kena hafal bahagian-bahagian jantung. Okay, kita pun rasa macam kenapa lah hafal pula kan bahagian jantung. But benda ni kalau contoh orang tidak belajar dalam sains, that means kalau orang contohnya ada penyakit jantung, kita pun cakap biarlah, saya pun tidak tahu macam mau tolong. But since kita belajar sains, orang yang ada penyakit jantung, kita boleh kasih selamat. Okay? Orang yang ada contohnya masalah pernafasan, kita boleh kasih selamat. Kita ada mesin contohnya untuk tolong, untuk intubate, untuk bagi oksigen. Sebab itulah kita kena belajar benda-benda ni. Okay? Benda-benda ni adalah sebenarnya basic sahaja. Kamu belajar sedikit sahaja sebenarnya. Once kalau contohnya orang ambil bahagian yang ada kaitan dengan sains, dia akan belajar lagi banyak. Okay, so ini adalah sebenarnya on the surface sebab untuk PT3. Jadi kamu kena hafal lah. Macam paling penting in jantung juga adalah valve. Okay, valve ataupun injap. So injap ni, valve ataupun injap ni yang paling selalu kena tanya dalam objektif. Apa function valve? Okay, so valve ataupun injap ni maksudnya adalah benda yang dia macam pintu. Once darah tu contohnya sudah masuk sini, okay, valve ataupun injap tu akan close, dia akan tutup supaya darah tu tiba-tiba dia tidak boleh saya mau patah balik lah, tidak boleh. Dia tidak boleh patah balik. So that's why, okay, that's why your blood only
dia flow in one direction. Once dia sudah lalu tempat tu, dia tidak akan patah balik. Kita cakap, boring lah hari ni saya patah balik. Tidak. Dia akan lalu saja. Dia macam highway yang ada one way sahaja. Dia pergi lurus saja, dia tidak boleh patah balik. So, inilah tugas valve atau peninjau. Once the blood already flow, your valve will close. So, the blood will not flow back. Okay, jadi kamu kena hafal lah. Okay, apa-apa yang paling function untuk everything, every part of your heart. Okay, valve ni yang paling selalu kena tanya. Okay, lagi you punya left and you punya right atrium ataupun atrium kiri dan kanan. Okay, itu pun paling penting juga. So, you punya left and right atrium ni, okay, kalau kamu tengok sini ni warna biru kan? Warna biru. So, dia pump darah yang tidak beroksigen. Okay, yang ni warna merah. So, dia pump darah yang ada oksigen. So, this blue, it will pump deoxygenated blood, and this red, your atrium, dia akan pump oxygenated blood. Okay, so itulah yang paling penting kamu kena hafal. Lagi ventricle, okay, vena cava. Jadi yang tu, if you have any question, you can always ask me. Tapi yang ni memang kamu kena hafal sendiri. Selalunya dia akan masuk dalam you punya objektif. Contohnya dia tanya, okay, dia tanya kamu, apalah function aorta, contoh. Okay, so when you look at here, dia akan nampak kamu punya aorta. So, aorta ni ialah yang paling, one of the yang paling besar. Okay, apa nama dia? Laluan yang paling besar. So, ni, this is your aorta. This is your aorta. So, apa function aorta ni adalah, dia carries oxygenated blood out of the left ventricle to all body parts. So, maksudnya, since kita tengok aorta ni warna merah, apa saya cakap tadi? Merah means your body, your blood have oxygen. So, aorta ni dia akan pump keluar. Okay? Dia akan pump keluar to all body parts. Okay? To all body parts. So, aorta ni tugas dia adalah dia akan pump ke seluruh badan. So, ni adalah salah satu yang paling penting kamu kena hafal. Dia akan bawa pergi ke seluruh badan. Ni lah yang paling penting, aorta. Okay? Since dia warna merah, dia ada oksigen. Bila dia warna biru, dia tiada oksigen. Okay? So, I hope kamu boleh faham. Okay? Kamu boleh ingat. Jadi, itu adalah benda yang kamu paling penting untuk jantung. Okay? Macam saya ucap tadi, mengepam darah ke seluruh badan. Okay? So, your organ is, your heart is really important because dia akan pump darah ke seluruh badan. Okay? Pumps blood to every parts of your body. Okay? Lagi, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, so apa yang penting in your human heart organ, okay, kenapa dia ni boleh berfungsi efficiently? Okay, sama lah macam alveolus. Alveolus dia mesti ada ciri-ciri yang buat dia function efficiently. Contohnya nipis, kecil, okay, banyak blood capillary, banyak capillary darah, okay, banyak alveolus, okay. So yang ni pun human heart pun ada. Okay, your wall of the heart made of cardiac muscle can contract and relax. So maksudnya kamu punya jantung ni dia ada otot kardiak yang boleh contract and relax. Itulah kamu punya otot, itulah kamu punya jantung, dia ada dik kan, dia ada dia macam ada rhythm. Kalau kamu perasan, cuba pegang jantung kamu, dia ada dik. Itulah rhythmically. Maksudnya dia ada rhythm. Okay? Dia ada bunyi kejap, dia akan pump kejap, dia kejut besar, kejut besar. Okay? Jadi lagi your your heart juga ada walls yang tebal. Mestilah tebal. Okay? Thicker walls. Dia kena ikut logik. Cuma bayangkan kalau nipis. Jadi maksudnya bila darah tu masuk, kamu punya jantung pun akan burst. Dia akan meletup kalau darah dia, kalau dinding dia nipis. So, you must have thicker walls. Okay? And also ni,
valves that ensure blood flows in only one direction. Valves ataupun dalam bahasa Melayu injap. Okay, so injap. Jadi injap ni yang akan buat kamu punya darah in one direction saja. Okay, bila dia pergi lurus, dia tidak akan patah balik. So that's fungsi valve. So bentuk dia adalah selalunya macam ni. So your darah akan lalu and dia tidak akan patah balik. Okay. So itu adalah yang paling penting untuk kamu ingat. Okay. And also here, macam cikgu cakap tadi, you have your punya deoxygenated ataupun yang tiada oksigen, and also merah ni, this mean you have oxygenated ataupun yang tidak ada oksigen. Okay. Jadi kamu kena hafal lah fungsi-fungsi function dia ni. Okay. Macam ni contohnya your vena cava. So vena CAVA lah untuk English. Okay. So dia akan bawa darah tidak ataupun turn di oksigen. Maksudnya tidak ada darah. Dia akan bawa. Kenapa? Sebab dia di bahagian kiri. So bila dia dekat bahagian kanan ni, kamu tengok. So dia akan bawa darah yang ada oksigen. Right? So yang akan bawa darah pergi oksigen, contohnya macam vena pulmonari, aorta. Okay. Yang bawa tidak oksigen, contohnya macam artery pulmonari and vena cava. Jadi nanti kalau dia orang tanya, apalah fungsi vena cava ni? So dia bawa tidak ada oksigen. Macam itu saja. Aorta ni dia akan bawa yang ada oksigen. Pergi mana? Pergi seluruh badan.